muita alegria que vamos iniciar as atividades do primeiro congresso da Associação Brasileira para Estudo dos Tratamentos por Injetáveis. Na verdade, esse é um congresso, é o primeiro CONABET, mas nós já fizemos 4 eventos. Fizemos 2 Brasos e 2 Brasite. Eu gostaria, então, de iniciar aqui a nossa abertura, convidando aqui pessoas ilustres para compor a mesa de abertura do nosso evento. Gostaria, então, de chamar o presidente da Associação Brasileira para Estudo dos Tratamentos por Injetáveis, o Dr. Ciro Almeida Scala Júnior. Gostaria de chamar o presidente da Associação Sul-Americana para os Estudos de Tratamentos Intraarticulares, o Dr. Paulo César Randan. Gostaria agora de chamar o nosso diretor científico, o Dr. Zartur Menegassi, diretor científico da ABET. Representando nossos palestrantes internacionais, gostaria de chamar nosso grande amigo, vice-presidente da ASUET, o professor José Juan Scali. Nós não estamos com todos os membros da nossa diretoria aqui presentes. Nós temos o segundo vice-secretário, que é o Dr. Guilherme, que está ainda realizando o curso prático, e existem alguns médicos que estão lá, mas o curso prático atrasou um pouco, então nós não poderíamos prosseguir. O segundo curso prático, coordenado pelo Dr. Rached, terminou a tempo, e os colegas estão aqui. Muito bem. Eu gostaria agora de dizer que está aqui como também membro da diretoria, e agradeço a presença ilustre do presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Rio de Janeiro, o professor Marcos Brito. Está presente o nosso diretor de Relações Internacionais, o Dr. Mário Sérgio. Nós não poderíamos continuar sem agora agradecer os nossos queridos apoiadores da indústria farmacêutica. Então eu vou citar o nome deles agora e agradecer muito, porque sem eles o evento não seria possível. Nós temos empresa fornecedoras dos melhores ácidos hialurônicos disponibilizados aqui no Brasil presente. Temos a Tecnimed, a empresa que fornece equipamentos para procedimentos de radioablação. Nós temos também algumas empresas que comercializam, que colocam à disposição os melhores suplementos de qualidade aqui no Brasil. Então eu vou citar o nome. Nós estamos aqui com a Angen, que tem seu destaque também na área da osteoporose, injetáveis na área de osteoporose, a Apsen, a Aptisen Dermalis, Biolab Farmacêutica, Florien, Infinity Pharma, Gador do Brasil, MG Osteopharma, Revivide, Sovitar, Tecnimed, TR Pharma e TRB Pharma. Obrigado pelo apoio de vocês. Nós também não podemos deixar de agradecer o apoio institucional que nós tivemos. O apoio da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, estando inclusive aqui presente a doutora Pérola, que é uma das expoentes dessa associação brasileira, a Sociedade Brasileira de Ortopedia a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Rio,
Gostaria de agradecer também o INRAD, a Irmandade da Santa Casa, que apoiou com a presença de residentes do Serviço de Reabilitação. Gostaria de agradecer também, deixa eu ver se ficou faltando alguém aqui, sim, as nossas entidades internacionais que trabalham na área de viscosuplementação. E aí nós temos que agradecer a Viscosur, a Asuete, a Ariate e a Argenvisco. Ficou faltando alguma, professor Scali? Parece que não. Muito bem. Na sequência, eu vou passar a palavra para o presidente da ABET, o Dr. Círio Scala, para fazer suas considerações e, na sequência, convocar o nosso diretor científico, o Dr. Zartur Menegassi, para fazer a coordenação das duas palestras magnas. Obrigado, Dr. Tiepo. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos no nosso evento. O Tiepo já fez os agradecimentos, principalmente à indústria e aos nossos apoiadores. Gostaria de reforçar esse agradecimento. Sem esse apoio, nós não estaríamos aqui hoje. Gostaria de dizer que nós somos um grupo que acreditamos que as terapias injetáveis são o futuro em termos de abordagem para as dores, para as principais afecções que acometem a população brasileira, principalmente aquela que vem vindo com mais idade ou que pratica esporte, assim, etc. O nosso grupo ele tem um cuidado muito especial, que nós acreditamos que a injeção, as infiltrações são importantes, mas nunca como um procedimento isolado. Nós acreditamos muito nos fatores que ajudam, que potencializam os efeitos das diversos tipos de infiltrações. Então, no curso aqui, vocês vão ter não só abordagem prática das infiltrações, como tivemos agora os cursos práticos, mas nós vamos também discutir o que pode ser feito para que aquele paciente que vai receber uma infiltração, que tenha um terreno biológico mais propenso a ter um melhor efeito. Ou que após a aplicação também tenha certas proposituras nas quais façam com que esse efeito, então, seja mais produtivo. Sem maiores delongas, eu desejo a todos um excelente curso, que todos saiam daqui tendo aprendido alguma coisa, isso é o objetivo. E passo, então, já a palavra para o nosso diretor científico, o Dr. Zartur Meneghetti, que vai coordenar as duas apresentações. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Primeiro, Lugar aqui, sobrou. Tenha à vontade. Agradecer o comparecimento de todos. E se vocês repararam a programação, uma virada que a gente deu na sociedade é incluir num capítulo muito forte a terapia regenerativa. Isso vai acontecer, está acontecendo agora, vai acontecer o ano que vem, que nós vamos ter um evento internacional, que é chamado COSUT, que vai acontecer no Rio de Janeiro, junto com o evento, a continuação dos eventos que tem aqui vai continuar no Rio de Janeiro também. Já estamos convidando vocês para lá. Continua com a mesma pegada que a gente tem de terapias injetáveis, toda a programação que vocês já conhecem e cada vez mais entrando junto conosco. Não para substituir, mas para somar a terapia regenerativa. Muito bem. Eu queria convidar, então, agora para a próxima palestra, o grande amigo da nossa sociedade, o professor Juan José Scali. Não só um grande amigo da sociedade, um grande amigo meu
meu também, uma pessoa que eu imputo que está sempre nos apoiando e sempre nos ajudando. Ele é mestre de reumatologia na Argentina, ex-chefe da unidade de reumatologia e enfermidade de autoimune do Hospital Duran, presidente da CIBOM, ex-presidente da CIAR, Scalia, a lista é enorme, viu? Presidente dos comitês de reumatologia e osteoporose da AMA, membro da titular honorífico da AMA, presidente da Comissão de Terapias Regenerativas da AMA, vice-presidente da SUET e grande amigo da ABET. Por favor, professor Juan Scalia. El tema que nos va a ocupar merecería un congreso, solamente este tema. Pero voy a tratar de darle un resumen. Hace muy poquititos días estuvimos en ICIAT, en Grecia, en donde se hace el congreso, podríamos decirle mundial, el simposio mundial, en todos estos aspectos que tratamos acá. Y me pareció que lo mejor que podía hacer es traer un poco estos datos que se conocieron allí. Entonces, por eso les muestro, este fue el logo de Atenas, y arriba el personaje que nos dio, que trabajó en la Universidad de Aberdeen, y me pareció que había dado con un punto muy importante, que es los progenitores celulares a nivel de todo lo que se está hablando ahora, de células madres, de todo lo que se le puedan ocurrir. Bueno, la introducción lo justifica. La artrosis solamente con la difusión que tiene como enfermedad y lo demás, realmente es la gran enfermedad para tratar con nuestras terapias. Y la terapia intraarticular se ajusta perfectamente a este tipo de patología. Hasta ahora fallamos en alguna medida. No hemos logrado detenerla, sí la podemos mejorar, pero no hemos logrado llegar a decir la remisión total o la cura. La cura va a ser imposible por la gran complejidad de las redes. En realidad nos quedamos con la actividad clínica corriente, que no tenemos realmente ninguna droga súper efectiva para osteoartritis. Y hay solo terapias, como dice bien claro, que pueden manejar mucho los síntomas y otros elementos a nivel muscular y lo demás. Pero en realidad todavía tenemos pacientes que sufren las consecuencias clínicas de estos, que son el dolor fundamentalmente y la alteración de la función, por no hablar de la discapacidad y todo lo que conlleva esto. Se están haciendo muchos intentos en los últimos años y en realidad está, como esta enfermedad es muy compleja y tiene grandes vías, se están haciendo esfuerzos a nivel de terapias basadas en digamos, en atacar a las redes que corresponden a la autofagia, a la senescencia, a la actividad catabólica y a la degradación de la matriz extracelular, como ven en el centro. Esto haría que avancemos realmente y como uno de los puntos importantes de la gente lo que está buscando, ya que vivimos más, porque la edad se prolongó, queremos buscar vivir bien. O sea que la senescencia es un punto donde están poniendo muchísimo dinero los investigadores para lograr alcanzar o manejar este aspecto. Y eso va a reducir en todo lo que le decía, en mejorar el dolor, en el estado físico del paciente, en aumentar la movilidad y reducir todo el riesgo de las comorbilidades y la ansiedad que provoca un paciente que tiene todo este problema. Entonces, todo esto está basado porque lo que buscamos es un estado de arte en la medicina, que busquemos drogas nobles, que sean seguras, efectivas y que estén dirigidas realmente contra algo que sabemos que actúa, un target, que eso es lo importante. Entonces, sumamos a lo que se sabía con otras enfermedades este punto que es justamente importantísimo, que es la ventana de oportunidad. No podemos esperar que el paciente está en un grado 4 de artrosis para actuar. Queremos hacerlo un diagnóstico rápido, corregir los problemas que pueda tener en la marcha, la biomecánica del paciente, controlar muy bien la obesidad, que no es nada bueno para esto, tratar mejor las comorbilidades porque contamos con mejores medicaciones, prevenir todo lo que sea la injuria traumática, especialmente en este punto, los deportistas y los demás entran mucho, y ir con las terapias biológicas que tenemos mucha historia o conocimiento a nivel de reumatología. Pero ¿qué pasa? La artrosis es algo muy especial, entonces cuando uno administra una droga en forma sistémica, hay muchas dificultades para que alcancen el nivel articular que requiere para tratar la enfermedad. Y no duran nada,
Si uno aplica, esto falló con la interleuquina 1, uno aplicaba la interleuquina 1 y no duraba más de 3 minutos. Entonces, esa actividad de 3 minutos no sirve para controlar una enfermedad tan importante. Entonces, ahora hay todo un movimiento importantísimo enfocando muchos más estos blancos, pero además surgió, y ustedes lo saben muy bien, las terapias basadas celulares que están haciendo como un boom internacional. Entonces, sería un challenge, un reto muy importante, limitar un poco la estabilidad y la vida media de estas drogas para que actúen mucho más ahí. Y esto estamos lográndolo y hay muchos, digamos, elementos o drogas que vienen, que están en pleno estudio, que se va a lograr. Ni que hablar de la terapia genética, que nos va a llevar a un punto todavía, no lo podemos decir con total seguridad, pero esto va avanzando en forma muy categórica y probablemente tengamos en corto tiempo una respuesta muy importante. Este es el paisaje con el que contamos. Miren lo que es esto. Por un lado, la mitad para allá son todas las terapias sistémicas que tenemos, que decíamos que fallaban. Y de hecho están puestas ahí. Fíjense en cuántas drogas fallan. Porque sistémicamente no logramos llegar a lo que buscamos en la articulación. Esto no cabe la menor duda. En cambio, la otra parte, que es la que nos interesa, esta es la parte que nos interesa porque vamos a hacerlo intraarticular y es donde las drogas, fíjense que no fallaron. Están en pleno movimiento y van pasando las fases, hay un montón. Esto me llevaría todo el congreso a hablar de cada una de las drogas. Voy a mencionar 3 que están más o menos bien en este momento para actuar. Una de estas es la esprifermina, que ya la deben haber escuchado, y que en realidad, como dice ahí abajo, 100 microgramos cada 6 u 8 meses hace que aumente a 2 años, medido por resonancia y por elementos claros, aumenta el grosor del cartílago. Es un avance. Esto anda muy bien la esprifermina, el FG de 18. Y como ven acá, cuando uno lo mide con el índice que existe de Lovarzi para ver el cartílago, realmente empieza a ser un elemento bastante positivo. Claro, ahora viene esto, lo que les decía, las terapias regenerativas que nos dan una esperanza bastante grande, que están basadas a nivel celular. Y por un lado tenemos terapia en forma exógena, que le ponemos nosotros la célula, pero ahora encontramos que haciendo blanco endógenamente en el individuo, podemos tener obtención de los mismos resultados utilizando a los progenitores de esas mismas células. Como ven, allí en la exógena podemos utilizar condrocitos, células madres y además vesiculares, de todo tipo. Entonces, podemos utilizar todo aquello. O si no, ir con drogas farmacológicamente bioactivas que vayan mucho más a este nivel y es lo que voy a explicar por qué aparece esto como un dato muy importante. Perdón. Además, esto, ¿cómo pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque los traumatólogos empezaban a hacer estas lesiones a nivel, por supuesto que esto en investigación, en ratones, en lo que fuera, hacían estas lesiones así y se daban cuenta que sin hacer absolutamente nada tenían capacidad de regeneración el cartílago. Entonces dijeron, no, acá tiene que ocurrir algo. Si no le estamos dando nada y empieza a regenerarse, tiene que haber algo vital, algo que se mueva y que nos origine la posibilidad de que este condrocito vuelva a cubrir todo esto. Y entonces, cuando se crea el modelo este de injuria con el ratón, que es una cepa muy, muy especial, empezaron a descubrir, cuando estudiaban esos casos, de que había progenitores que cubrían el cartílago, como ven ahí, sin hacerle absolutamente nada. Entonces dijimos, esto hay que averiguarlo, hay que ver qué está pasando aquí y qué ocurre. Entonces se dieron cuenta que en la articulación normal, que es la de arriba, tiene una población diferente a la población que está cuando se daña. Acá está, ¿no? Esto, porque estoy sin poder. A ver cómo va. ¿Cuál es el láser? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Ah, el de acá. Bueno, ustedes ven acá, es una articulación normal. Acá tomamos una biopsia de la sinovial, que es muy importante porque al nivel celular está activo, ahí lo inmunológicamente activo está en la sinovial. Recuerden que la articulación está protegida en su momento hasta que no exista una lesión y entonces no ocurre ninguna actividad inmunológica. Pero cuando se lesiona, como ocurre acá, miren la población cómo cambia. Aparecen estos genes
que ellos aparecen en progenitores previos a la célula madre. Entonces todo el mundo fue una locura, dijeron, no, acá hay que averiguar qué ocurre, y ahí, además, cuando ya se estaba aplicando de células madres, se dieron cuenta que, ¿para qué hacer todo esto? Entonces, para conocerlo, teníamos que ir al comienzo de la vida, a la ontogenia y a la filogenia, porque ¿cómo se forman las articulaciones en una persona cuando está en el vientre materno? Algo tiene que ocurrir ahí, y entonces hay que estudiarlo. Y como ustedes ven, sería como una columna de este tipo, que aparecen células que van generando la cavidad articular. Y la genera perfecto, porque se dividen todos en condrocitos, con un hueso subcondral, con todo. Ahí tiene que estar la clave. Entonces, evidentemente, fueron estudiando todo esto, y miren cómo esto que se produce en los embriones, podrían existir en el adulto también. ¿Por qué no? Porque lo que veíamos ahí de esa reparación, sin darle drogas, alguna razón tenía que tener. Entonces empezaron a estudiar y se dieron cuenta que el linaje de GDF5, este linaje, aparece justamente en las articulaciones de los jóvenes, y se ve claramente la actividad, pero estas células madres no son las mismas de médula ósea, ni los fibroblastos tampoco. Son una categoría especial que el organismo deja ahí como si fuera un reservorio especial y hace que tenga un fenotipo típico para lograr después la reparación y lo demás. Entonces, esto lo descubrieron claramente que eran distintas y lo utilizaron con algunos de los elementos que aparecen para diferenciar a las células, con el nestin, el receptor de leptina y el gremlin, y se dieron cuenta de que en realidad, como ustedes ven acá, la están marcando con las flechitas, aparecen en el sinovio, o como aquí, esto que es aquí es por tamoxifeno, porque también se probó para ver si uno lo frenaba con una droga antitumoral y no lo hacía crecer, evidentemente ocurría, y era así, evidentemente lo frenaba. Entonces, esto existe. Y como ven, estas células están destinadas a reparar el cartílago. No tienen nada que ver con todo lo demás. Ya están preseleccionadas, el organismo las guarda ahí, las tiene como en la nevera o en el placar para sacarlas en el momento que le haga falta. Es maravilloso el organismo. Entonces, este linaje constituye una calidad de célula especial que tiene una actividad prorregeneradora y progenitora que conduce la hiperplasia sinovial, como ustedes ven acá. Miren cómo se produce cuando se injuria, este es el control, cuando se injuria la articulación, miren cómo crecen estas células. Es maravilloso ver cómo el organismo solo tiene elementos para defenderse, ¿no? Y esta induce esa hiperplasia y la reparación de esa injuria. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que haber algo acá. Las estudiaron más, yo no me voy a quedar en las cosas de estudio porque son nombres raros, pero ustedes lo ven acá claramente cómo van a cubrir, pero lo que es importante recordar es que morfogenéticamente retienen la información para curar este problema de la articulación. ¿Se entiende lo que vamos haciendo poco a poco? Es muy importante. Y ahora aparece esto que nos une con la otra parte de la osteología, con la osteoporosis, con todo lo demás que están apareciendo las drogas también, que son la vía del WNT, que es un modulator que con el modulator AGRIN promueve la reparación osteocondral. Entonces, cuando uno lo prueba acá en una cosita simple de un modelo de ratón, le agregamos acá colágeno y le agregamos AGRIN. ¿Qué pasa? Lo hacemos un análisis a las 3 semanas posinjuria y a las 8 semanas y vemos cómo se regenera todo esto. Más claro, imposible. Hay una capacidad neta con un código especial de esas células que las tenemos nosotros. Entonces vayan pensando un poco, ¿va a haber necesidad de poner células madres o va a haber necesidad de excitar a las que tenemos nosotros? ¿Se dan cuenta? Si tenemos algo ahí, por ahí una droga, las excita, hace la hiperplasia, no necesitamos llevar extrañamente células madres. Esto es el concepto grande. Entonces, evidentemente, la GRIN produce eso y ven cómo se va produciendo en las 3 semanas esto que les estoy contando. Además, se siguió estudiando. ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver? Y se dieron cuenta que en la cosa más simple de la artrosis, que es el osteofito, todos conocen el osteofito, ahí están esas células.
¿Por qué? Porque tienen capacidad de generar cosas. El osteofito es un sobrehueso, por decir así. Es un extra hueso, no sé. Entonces, esas células tienen que estar presentes porque si no, no lo generan. Empezaron a estudiar eso y se dieron cuenta lo extraordinario que era, porque eran en forma natural los encargados de generarlos. Es una respuesta del organismo, mala o no, pero apoya o va mejorando las cosas que están mal en la articulación. Y se generan estos osteofitos. Y como uno los ve bien claramente, incluso acá se lo ha hecho con tamoxifeno también para frenar la actividad y para matar esas células, y evidentemente responden a esto que le estoy diciendo. Entonces hay una contribución dual, porque va desde lo periosteal a lo sinovial en estos progenitores, y tienen dos elementos. El SOX9, que todos conocen, que es una expresión fuertísima y que estaba en el primer diapositivo, cuando yo le puse la articulación normal y la articulación que estaba lesionada, aparecía el SOX ahí como el elemento que reparaba la articulación. Bueno, aquí lo tienen ahora, a nivel periosteal. Y a nivel sinovial aparece el PRG4, que ahora no me acuerdo el nombre exactamente en inglés, pero es PGR4, que expresan en los progenitores sinoviales. Entonces tenemos dos vías. Fíjense que esto va a servir para osteoporosis y para artrosis también. Increíblemente, esto está dándonos la idea de que en poco tiempo vamos a tener una sustancia que haga el target y que haga movilizar a estas células allí. Este es el modelo del osteofito, que no vale mucho. Acá están, recuerden un poco el linaje del PGR4 y el SOX9, pero ven cómo se va produciendo, aumentan estas células y van generando el hueso, y al mismo tiempo va calcificando, y pareciera no es tan importante la vitamina D, como se hablaba tanto como una cosa súper necesaria. Es independiente de eso, porque osteofitos hacen todos, aunque no tenga vitamina D en la cantidad necesaria. ¿Qué ocurre ahora? Hablábamos de estas células periosteales, de las células inmunológicas, pero encontraron que también hay una clase de fibroblasto que también comparte este gen, este linaje de GDF5. Es importantísimo recordar esto. ¿Por qué? Porque las dos responden, fíjense que en la ontogenia y filogenia se formaba la articulación justamente por la aparición de estos elementos. Entonces, acá el fibroblasto, que es alguien que va a contribuir también, tiene la posibilidad de hacer esto. Entonces, media el daño erosivo, ustedes lo saben muy bien, y si uno le expone, como acá en el modelo animal, lo inmuniza y le agrega bromosultaneína, y después le hace la citometría de flujo, puede ver claramente cómo aparecen en esta actividad erosiva. Los estudios transcriptómicos lo muestran claramente. Yo no voy a explicar todo esto porque es una hora, pero ven claramente cómo el fibroblasto también responde de una manera bien clara en este proceso de la articulación. Entonces, es muy importante que recuerden que estas dos poblaciones van a tener una importancia fundamental en la terapéutica futura. Esperen que lo voy a pasar. Ahí está. Y estos fibroblastos lineales de la sinovial incluyen progenitores y también incluyen a fibroblastos lineales de la sinovial, pero maduros. O sea, están los dos y tienen un crosstalk, hablan entre los dos y los dos hacen que llegue el equilibrio perfecto. No queda, la naturaleza es genial, siempre deja algo para que uno se proteja. Y en alguna medida, si tiene alguien que exagera, el fibroblasto adulto dice, no, ya acá se acabó la escuela, acá nos quedamos. Entonces es extraordinario cómo se frenan entre ellos y tienen la capacidad de hacer esto. Y como ven acá, estos fibroblastos son P16 positivos, que es lo que lo diferencian de todos los demás, y esto es genial porque tienen como las migraciones en el mapa mundi, hacen lo mismo, migran de acuerdo a lo que necesitan, el osteo, el condro, ¿ven? Van a cada lugar, está determinado, así que es importantísimo que piensen un poco en esto en el futuro y que empiecen a ver ustedes en las terapéuticas y los laboratorios y lo demás que van a empezar seguramente a influir sobre estas líneas, las eventuales terapias que vamos a tener. Así que, por favor, recuerden esto que es importante. Y también incluye, bueno, como ya les dije, incluye progenitores P16 y los maduros.
Hay células residentes, stem cell, que son estas células residentes a ese nivel de fibroblastos. Y ahora nos queda, voy a salir de esto porque es demasiado, ya los cargué, pero le di una idea de lo que está sucediendo a nivel ahora celular articular. No quiero cansarlos, pero hay terapias regenerativas en el horizonte y justamente están utilizando estos elementos, como por ejemplo el loresivivint, que es un inhibidor del UNT, no de esa molécula, una de las moléculas especiales, el CLK, el DIC, ya van a ver. Y también tenemos que es el angiopoyetina PL13, un agonista, que también está siendo estudiado en un estudio a 5 años, doble ciego, muy importante. Vamos a dar la respuesta en poco tiempo de esto, y va a ser fundamental. Este último, porque el loresivivint, algo lo escucharon ya seguramente, porque hace unos cuantos años que viene, tuvo algunas fallas, pero porque estuvieron mal dirigidos también los estudios. Entonces ahora se está probando bien y se están dando cuenta de que en realidad lo que ellos promocionaban como un elemento de actividad del loresivivint ahora es diferente porque empiezan a haber otras moléculas sobre las que actúan. Entonces están volviendo a hacer esto nuevamente para ver sobre qué moléculas están actuando. Y esta angiopoyetina LAG3, como dicen acá, que hace condrogénesis y producción de matriz que lleva a la reparación. Tiene una actividad claramente target a que la matriz, que era otro de los factores importantes, actúa. Imagínense ahora qué sería para nosotros combinar. Este va a la matriz y el otro va al condrocito. Y posiblemente tengamos que hacer una unión de varias terapias con el futuro. Bueno, el futuro es fantástico. Viene un futuro que ni les cuento porque hay un montón de cosas. Y como les decía, puede haber terapias en los ortobiológicos sin células, celulares o la terapia genética. Acá conocen todos el PRP, el plasma rico en plaqueta. Acá conocen a las células madres. Y aquí aparece la terapia génica, que puede ser in vivo o ex vivo. Miren lo que viene. Entonces, sobre esto hay terapias que son virales y no virales, y es muy importante recordarlo porque en este momento, fíjense bien claro, que puede ser un delivery directo o indirecto de todas estas cosas, y es muy importante, yo se lo puse más claro acá, porque el dibujo confunde, es muy lindo, pero en realidad lo que nos interesa es esto. Cuando utilizamos un vector viral, las ventajas son que tiene una alta eficiencia de transfección, y la desventaja es que tiene mucha capacidad inmunogénica. Entonces puede generar algún problema a ese nivel, además de que es un virus. Sabemos que lo podemos controlar, pero uno nunca sabe hasta dónde llega esto. Cuando no usamos vectores virales, tenemos la ventaja de que tiene un perfil de seguridad muy bueno, y las no ventajas, digamos, sería una baja transfección, una eficiencia menor y un delivery muy pobre a nivel de célula blanco. Cuando lo hacemos indirecto, ex vivo, podemos utilizar condrocitos o células madres, los modificamos con vectores y volvemos a entrar en este sector intermedio. Entonces, quedaría realmente que podemos utilizarlo a través del RNA o del DNA y generar todos estos elementos aquí. Cada vez que generamos no virales, esta transfección, que es lo que pasaría al condrocito, transfección, que es lo que lo modifica para que crezca, eso no ocurre si vamos bajando los niveles de terapia genética. Entonces llegan a haber transfecciones menores al 25%, y si bien en algún caso es bueno, no en todos resulta interesante este nivel. Entonces lo ven acá bien claro. Los sistemas son basados como el Fujin B, o los liposomos como la lipofectamina o lipofectina, o con polímeros, como lo ven acá, o con conjugados de ácido nucleico, donde está hasta la quitina. Fíjense, y ahora están actuando las microvesículas, los nanocarrías, los péptidos, y ahora también las microesponjas, que si bien no son esto, pero se suman a esto para tener mayor efectividad. Y podemos utilizar el DNA desnudo a nivel bacteriano plásmido, y estos todos van a hacer una tasa diferente de transfección condrocitaria, en donde fíjense en que vuelven a aparecer el SOX, la proteína morfogenética, el TGF-beta y el insulin growth factor. Por lo tanto, estamos acercándonos mucho
a qué es lo que ocurre acá. Entonces ahora viene la pregunta en portugués o en brasileño. ¿Dónde va a llegar? Los tratamientos es como ocurre siempre. No es un tratamiento para todas las personas. Cada uno de nosotros tiene una enfermedad diferente, o tiene diabetes, o tiene hipertensión, o tiene otro problema, o tiene peso corporal elevado y otro flaco. No puede ser la misma nunca la terapia. Entonces hay que adaptarla a cada paciente en particular. Eso es muy importante. Y necesitamos biomarcadores para tener un diagnóstico temprano, porque lo que va a resultar excelente en esto es que tratemos la enfermedad. Por eso los atletas, fíjense en que aún sin tener artrosis, ya están utilizando ácido hialurónico para prevenir la aparición de algún problema artrósico. Así que fíjense, ya termino. Entonces, si comprendemos bien estos mecanismos moleculares que están en la osteoartritis, evidentemente tenemos un futuro promisorio y, como les mostré, hay cosas que realmente son muy, muy interesantes. Entonces recuerden, siempre hay que valorar el contexto de la terapia intraarticular. Hay que estar siempre valorando los beneficios y los daños, y eso los conocemos bastante bien. Y además los clínicos en general tienen que saber cómo empezar a derivar, cómo empezar a tratar para reducir los daños en las personas y que ahora que aumentamos la sobrevida, que vivimos cada vez más, y nos acercamos a los 100 años, vivirlos bien. Eso es lo importante. Y bueno, esto es Ariad de Argentina y Argenvisco. Acá estoy con un compañero, el doctor Spickerman, y realmente trabajamos mucho y duro hace unos cuantos años. Nació en el 2016 y estamos a la par con Brasil. Es curioso. Vamos así, fuimos hermanados de una manera increíble y hemos trabajado fantástico, así que las cosas van a ser así. Quiero agradecer al doctor aquí, mi amigo, que es el doctor de Bari, Cosimo de Bari, que trabaja en la Universidad de Aberdeen, porque ellos son los que se encargaron de estar trabajando sobre este linaje, que me pareció que era algo importante y probablemente algunos de ustedes no lo haya escuchado nunca. Pero creo que esto les va a abrir ahora la mente para que en el futuro piensen cómo vamos a determinar esto a otro nivel. Ya actuamos a nivel molecular. No es una simple inyección con algo viscosuplemento. Va a estar el viscosuplemento, es muy raro que se pierda, pero va a sumarse, como ocurre ahora, por ejemplo, con una artroscopía. Nunca lo dejan de hacer porque la evolución es mejor. O si hacen plasma rico en plaquetas, se lo une al plasma rico en plaquetas y a las células madres, porque el viscosuplemento sigue siendo un elemento bastante importante para tratar la enfermedad. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Obrigado, professor Scali. Agora eu gostaria de convidar o professor Tiepo, que vai nos conversar conosco sobre otimizando as injeções, preparo o terreno. O professor Tiepo é médico, doutorando em ciência da saúde com pesquisa da microbiota intestinal e lombalgia crônica, professor colaborador da Faculdade de Medicina e Serviço de Reabilitação da Santa Casa de São Paulo, professor de cursos de injeção intraarticular, membro do Comitê Científico e secretário-geral da ABET, e eu quero salientar que sem o professor Tiepo nós não teríamos evento, né? O Tiepo foi o elemento catalisador deste evento e nos colocou para trabalhar, né, Tiepo? Parabéns. Bondade dos Arthur, todos acabaram ajudando bastante. Bom, depois dessa viagem do professor Juan Scali para o futuro, né, que já está acontecendo, terapia na perspectiva molecular, nós vamos iniciar então nossa apresentação, cujo título é Otimizando as Injeções, Preparo do Terreno. Na verdade, para que toda intervenção, todo tratamento, independentemente de ser um tratamento por um injetável, dê resultado, depende muito do processo imunometabólico, depende de como nosso organismo está funcionando. Então, vamos passar aqui o primeiro. Acabou não funcionando. Muito bem, então eu vou mostrando aqui para vocês. E se a gente observar as publicações de ácido hialurônico nos últimos 30 anos e de células mesenquimais nos últimos 20 anos, nós observamos que há um aumento vertiginoso. Dentro das terapias por injetáveis, na área de células tronco mesenquimais, e dentro do uso de células tronco em todos os tecidos, né, nós observamos que na área musculoesquelética
é onde mais se faz esses procedimentos. Centeno, o grupo do Dr. Centeno, realizou um estudo multicêntrico e mostrou que o resultado da injeção intraarticular com célula-tronco poderá ter efeitos benéficos ou até prejudiciais, e que isso, no estudo que eles fizeram, dependia de aspectos imunometabólicos local da articulação e mesmo sistêmicos. Nós a Beth escreveu um editorial sobre ácido hialurônico na osteoartrite, eficácia, segurança e aspectos econômicos, e lá nós colocamos que a duração dos benefícios do ácido hialurônico, que muitas vezes varia de 6 a 12 meses, também depende de aspectos imunometabólicos locais e sistêmicos do indivíduo que recebe o tratamento. Esses aspectos imunometabólicos, eles têm fatores condicionantes e eles é que determinam o terreno biológico daquela pessoa que está sendo tratada. Então, quais seriam os condicionantes do terreno biológico? A doutora Patricia Houston, da Universidade de Ottawa, ela publicou recentemente um estudo de rede de análises mostrando que a nossa saúde ela tem que ser dimensionada dentro do macroambiente que nós vivemos, as condições geopolíticas ambientais, dentro das questões culturais, o plano sociocultural também é importante, o estilo de vida. E o estilo de vida, aqui a gente fala sobre sono, nutrição e exercícios. Todo mundo sabe que isso é importante, mas existem detalhes recentes que foram descobertos que vão além daquilo que a gente já sabia. E realmente o estilo de vida, ele através das influências do mundo externo, ele faz uma interface com fatores fisiológicos, principalmente através do sistema imune, o sistema autonômico e neuroendócrino, neurohormonal, que vai agir em áreas do nosso microambiente, né? Do ambiente intersticial e mesmo intracelular. Perturbações do estilo de vida vão gerar inflamação crônica de baixo grau. Eu queria mostrar isso aqui. Esse estudo feito é um estudo transversal de 2.045 homens e mulheres de idade média avançada. Esse estudo ele mostra que o estilo de vida está relacionado a um aumento da ativação inflamatória de 1,4 a 3,8 vezes. É um estudo muito bem feito pelo Miller e colaboradores. Muito bem. Nós estamos falando de estilo de vida que vai interferir na nossa regulação imunometabólica. Os componentes do estilo de vida que eu tinha citado estão aí. A nutrição. Quando nós falamos em nutrição, isso vai além de ingesta de macro e micronutrientes, sendo que na área dos micronutrientes, muitas vezes é onde acontece o problema, as deficiências, principalmente quando se fala de vitaminas, minerais e fitoquímicos, carotenoides e polifenóis. Mas a nutrição ela tem um aspecto muito mais relevante do que a ingesta desses macro e micronutrientes, que é a modulação do microbioma intestinal, que eu vou explicar mais à frente, mas sem me aprofundar muito. Na verdade, na sexta-feira, no sábado à tarde, haverá uma abordagem, uma sessão só de otimização, na qual se aprofundará na questão de sono, de microbioma, suplementos. Em relação, então, aos exercícios, eles estão dimensionados muito além do que prover movimento. A hora que eu trabalho, que eu faço exercício, nossos músculos funcionam como um órgão endócrino, né? Produz as miocinas, que são hormônios, como a irisina, por exemplo, que vai tornar a gordura visceral, que é uma gordura inflamatória, aumentando o conteúdo de mitocôndrias nos adipócitos, uma gordura bege, com
potencial anti-inflamatório, além de produzir BDNF e interferir positivamente no microbioma, assim como o sono. O sono, muitas vezes, ele é negligenciado. Quem de nós costuma perguntar, normalmente, para o nosso paciente osteoartrite, como é que está o sono dele? E o sono é muito importante. Na verdade, o Dr. Walker, Matthew Walker, da Universidade de Stanford, que é um dos maiores pesquisadores de sono do mundo, ele coloca o sono como o proto-estado da vida. Na verdade, nós estávamos primeiro dormindo, depois nos acordamos para a vigília. E abordar o sono, entender o que está acontecendo na fase não REM, na fase REM, é fundamental, porque nessas fases dos ciclos de sono, nós temos a produção de hormônios que vão, por exemplo, o hormônio do crescimento, que vai atuar diretamente na nossa capacidade de regeneração. E o sono de qualidade também interfere positivamente no microbioma. Em relação ao sono, o grupo do Dr. Aoua estudou a questão do ciclo circadiano. Fatores que prejudicam o ciclo circadiano, como disruptura do sono e fatores externos, acabam gerando uma deficiência do sistema imune e o aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias. Nesse outro estudo de Piber e colaboradores, eles mostraram que a má qualidade do sono está associada à produção celular de citocinas e também de fatores de transcrição indutores de inflamação. No estudo do Piber, aí na plotagem abaixo, B, mostra o que acontece com as pessoas que têm o sono bom e o sono ruim, mostrando aumento de interleucina 6, de TNF-alfa, nas pessoas que têm o sono ruim. Eu tinha falado aqui desse indivíduo que está à direita aqui para mim, não sei se está à esquerda para vocês, à direita. É o professor Matthew Walker. Ele é um neurocientista da Universidade da Califórnia, na verdade. Eu falei Stanford, mas ele é da Califórnia. Quem é da Universidade de Stanford é o barbudo, que é o Andrew Huberman. Também é um neurocientista, neurobiologista. Eu estou colocando aí o livro do professor Matthew Walker e o podcast que ele faz com o Andrew Huberman. Na verdade, o livro e o podcast são totalmente baseados em evidência. E esse podcast é muito recente, e o Matthew Walker mostra trabalhos das pesquisas recentes, como, por exemplo, algumas questões do sono que você tem que respeitar, porque senão você não vai ter uma vida saudável. Não vai dar tempo da gente ficar detalhando, mas nós vamos ter a palestra, conforme eu já comentei, a sessão 6, um colega meu, que é o Geraldo Lorenzetti Filho, que fez medicina do sono, doutorado, pós-doutorado no Canadá, e atual chefe do laboratório de sono do INCOR. Um outro fator importante, então, diz respeito à nutrição, que a gente tinha comentado. A nutrição, ela tem vários aspectos de influência na nossa saúde, mas principalmente através do microbioma intestinal. Está aí o professor Justin Sonnenberg. O Justin Sonnenberg, ele é um microbiologista, imunologista, referência mundial na área de microbioma, nessa área também de nutrição. Em 2022, ele publicou um artigo mostrando o que é melhor, uma alimentação mais rica em fibras ou em fermentados. E é um trabalho muito bem feito, tanto fibras como fermentados são importantes, porém, fermentados foram o tipo de alimentação que mais abaixou vários marcadores pró-inflamatórios. Aqui são os resultados, é um trabalho muito bem feito, um painel de moléculas inflamatórias muito grande. Então, se vocês observarem aí nas plotagens acima,
Todas as curvas são descendentes em relação às citocinas que foram estudadas. Aqui nós temos, na área já de exercícios, eu estou mostrando algumas publicações recentes, 2022, 2023. Essa daí é a doutora Putz. Ela mostra, nós já sabemos que o exercício é importante para a saúde, mas ela também faz um estudo muito bem feito, uma revisão sistemática, meta-analítica, mostrando aí a diminuição de marcadores inflamatórios, a produção de BDNF através do exercício. Aqui também é um forest plot do estudo da doutora Putz, mostrando que o exercício produz resultados favoráveis em relação a marcadores inflamatórios, como esses aí colocados. Então, o estilo de vida favorável, ele deve ser perseguido, porque tanto o sono, como a nutrição, como a atividade física, vão melhorar o teu estado de saúde. Agora, um estilo de vida ruim, com sono, nutrição e exercícios inadequados, vai gerar em você inflamação crônica de baixo grau. Bom, posto isso, como a inflamação pode prejudicar os resultados das injeções, que essa é a nossa proposta? Através de 3 maneiras. Um ambiente inflamatório, por exemplo, a célula-tronco injetada numa articulação muito inflamada, essa célula-tronco, ela vai mudar o seu fenótipo. Eu vou explicar isso mais à frente. Uma outra situação que prejudica a introdução do injetável é que, num ambiente, numa articulação muito inflamada, haverá uma polarização de células intersticiais. Os macrófagos e fibroblastos ali residentes passarão para um modo pró-inflamatório, glicolítico anaeróbico, o modo M1. E também a geração de fibrose no interstício e dano ao parênquima. Então, através dessas 3 condições, a inflamação pode prejudicar os resultados das injeções. Esse trabalho aqui, para mim, a imagem não está... Acho que fez uma alteração, né, na diagramação aqui, mas tudo bem. Então, esse é um trabalho muito interessante do Meng Qian e colaboradores, na qual ele faz um estudo, quando ele injeta as células tronco-mesenquimais numa articulação com ativação inflamatória. Então, ele mostrou, por exemplo, você faz a injeção da célula-tronco num joelho com sinovite, uma articulação que, pela inflamação crônica, está permeada por interleucinas pró-inflamatória, e ele verificou que essas interleucinas, por exemplo, a 1-beta, promove inflamação e pode alterar a capacidade imunossupressora da célula-tronco. O TNF afeta negativamente a sobrevivência, a proliferação e a diferenciação ostogênica. O interferon gama inibe a proliferação e a diferenciação das células tronco-mesenquimais. E o próprio líquido sinovial pró-inflamatório altera o secretoma das células troncos, a produção de exossomas, de microvesículas, que teriam efeitos regenerativos anti-inflamatórios. Então, uma injeção através da medicina regenerativa de células tronco-mesenquimais, seja do tecido adiposo, da medula óssea, numa articulação inflamada, você vai reduzir a sua capacidade, os efeitos benéficos que ela pode trazer, além de que se descobriu pela primeira vez nesse estudo do Meng Qian que no ambiente pró-inflamatório, a célula-tronco acaba ativando uma via metabólica própria, que é a da MAPK-AP1, e a AP1, que é um fator de transcrição migrando para o núcleo, aumenta a expressão de metaloproteinases, principalmente a 13, e isso é totalmente ruim para a articulação. Vimos então as repercussões das células-tronco, mas dentro da articulação nós teremos alterações nos macrófagos e também nos fibroblastos. E aí eu reporto aqui o estudo, novamente, da doutora Patrícia Houston, aquele estudo lá de rede de análises, na qual ela mostra que um estilo de vida bom, numa pessoa tendo lesões teciduais transitórias, independentemente do tipo de lesão e do órgão,
as respostas são sempre semelhantes que o corpo dá, baseada numa fase inflamatória, numa fase de reparo e de remodelação, sendo que na fase inflamatória eu tenho a transformação de macrófagos quiescentes em macrófagos ativos, M1, pró-inflamatórios, glicolíticos anaeróbicos, que vão produzir citocinas, quimiocinas, e também eu tenho a ativação de fibroblastos, a coisa não fica só nos macrófagos. E esses fibroblastos ativados também produzem citocinas e uma quantidade maior de matriz do que seria o ideal. Já numa situação, então, de reparo, numa pessoa que tem um estilo de vida bom, ela vai resolver essa fase inicial, o macrófago M1 volta para o fenótipo M2, que vai produzir citocinas agora anti-inflamatórias, ajudar, inclusive, na diferenciação de células-tronco residentes, ajudar na angiogênese, na remodelação da matriz. E os fibroblastos vão produzir fatores de crescimento, como e citocinas anti-inflamatórias. E na fase 3, os fibroblastos vão ajudar a realinhar a matriz extracelular. E o macrófago M2 volta para o estado quiescente M0. Agora, e se o estilo de vida é ruim? Aí nós teremos lesões teciduais repetitivas e persistentes, inflamação crônica de baixo grau. Vou ter que passar aqui porque o meu... É isso aí. E nós temos, então, uma parada do processo de cura. O indivíduo, estilo de vida ruim, com inflamação crônica, ele para na fase inflamatória, produzindo substâncias que normalmente até podem ser boas, como TGF-beta, os macrófagos continuam no fenótipo M1, os fibroblastos ativados, miofibroblastos, há a expressão de alguns microRNAs e de metabólitos que vão aumentar a fibrose e produzir lesão no parênquima, no caso da articulação, na sinóvia, no osso subcondral, e isso vai realimentar a inflamação crônica. Isso inibe totalmente a injeção intraarticular. Bom, a conclusão é que o sono, os exercícios e a nutrição, que evidentemente a gente não teve como abordar aqui, aprofundar cada um deles, né, são inegociáveis. Eu só queria falar a respeito do sono, dos estudos do Dr. Matthew Walker. Nós devemos dormir inegociavelmente pelo menos 7 horas e meia. Nós devemos ir dormir 9h30, 10 da noite, por isso que a gente precisa terminar logo aqui. Porque os primeiros ciclos do sono são momentos em que a gente produz maior quantidade, por exemplo, de hormônio de crescimento. E outras substâncias. Só que assim, à medida que eu começo a produzir, a partir das 9h30, 10 horas, as minhas células têm os seus próprios relógios biológicos. Então, os meus tendões, meus condrócitos, eles vão estar com receptores para serem influenciados por esses hormônios positivos que o cérebro vai produzir nas primeiras horas do sono, também nas primeiras horas da noite. Então, se eu vou dormir todo dia 1, 2 da manhã, as minhas células dos meus tecidos, no relógio biológico delas, já passou o momento que elas seriam perceptivas aos hormônios que o cérebro produz. O fato é que quem dorme 1, 2 da manhã tem 50% de chance de morte por todas as causas, 50% mais de câncer. E tem outras coisas muito importantes do sono que aquele autor que eu referenciei aqui na apresentação antes, o Matthew Walker, fala no podcast dele com o Andrew Huberman, no seu próprio livro e nos trabalhos que ele tem, que vocês podem consultar no PubMed. É isso daí, muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer muito as brilhantes palestras do professor Scali, professor Tiepo, e, sem delongas, convidar a todos a um coquetel que teremos aqui dentro do INRAD. Muito obrigado.